साल 2025 में जो ज़ोडिक साइंस है और जो एस्ट्रोलॉजी है, आज एक बड़ा अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 2026 कुछ ही महीने रह गए हैं। आज नवंबर की फर्स्ट है और नवंबर की फर्स्ट, उसके बाद दिसंबर, फिर जनवरी आ जाएगा और 2026 का आगाज़ हो जाएगा। एक नया नया सूरज, एक नई किरण और उम्मीद का एक नया पैगाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर सलमान सादी चौहान हाजिर। 2025 में हमने बहुत सारी जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, 2025 में हमने बहुत सारी जो चेंजिंग्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल और जो नई चीज़ें हैं वो हमने बहुत सारी प्रिडिक्ट की थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी अहम प्लेटफॉर्म्स पर शाये भी हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अ, समझते या ना समझते हुए बहुत लोगों ने आगे पीछे की हैं। आज का मौजू साल 2026 का आगाज़ और उसके अदद से मुताल्लिक है। जैसा कि दोस्तों पिछली सेशंस में हमने 2025 के बारे में बताया था, उसका अदद 9 बनता था। 9 एक स्पिरिचुअल अदद है, मार्स से रिलेटेड अदद है और ताकत, तवानाई, जज्बा, जंगो जदल का अदद है। आपने महसूस किया है कि ये 9 का जो अदद था, इसने 2025 में क्या मामला डैमेज किए हैं और क्या मामला ठीक किए हैं। सबसे पहली चीज़, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल और मई तक खान साहब से रिलेटेड मामला रह गए हैं, पीटीआई से रिलेटेड मामला। अगस्त से अगले महीने तक फिर शेलिंग के मामला थे, फिर दूसरे मामला थे, क्योंकि वो जंग जंग वाले मामला हो जाते हैं ना, वो तो फिर भी वैसे ही टर्म वाले मामला थे। उसके बाद जमात वाली जो पार्टी है, उससे रिलेटेड बड़ा नुकसान हुआ है, मुल्क में बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी है कि इन तमाम चीज़ों के बरअक्स हर वो बंदा जिसके नाम का अदद 9 है, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आई है, हिडन्स क्या चेंज आए हैं, या उसकी ज़िंदगी में टेरिटरी क्या चेंज आए हैं, या उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी किस्म के क्या चेंज है। बहरहाल जो साल गुजर गया, उम्मीद है कि अगला साल, और दुआ है बारी ताला से कि अगला साल हमारे लिए बेहतरीन हो। अगले साल में हर देखने वाले बंदे की विश पूरी हो, अगले साल में आपकी मुरादें पूरी हों, अगले साल में जो आने वाला साल है इसमें आपकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं आपके वो बहुत अच्छे हों। साल 2026 का आगाज़ होगा और 2026 का मुनफरिद अदद 1 बनता है, यानी कि 10 बनता है। अगर इसको बनाया जाए तो इसका मुनफरिद अदद 1 बनता है। और एक अदद जो है, बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि शम्स से भी ताल्लुक़ रखता है, सन। और शम्स एक ऐसा सयारा है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको इस वीडियो में बता दूं, शम्स एक ऐसा प्लेनेट है जो बुर्ज मैज़ान में हालत वबाल में चला जाता है, यानी कि लिब्रा में वो डेबिलिटेशन में चला जाता है। अब सन का अगला साल है, बहुत सारी चीज़ें फ़्लो करेंगी, बहुत सारी चीज़ें बड़ी अहम नुकात पर आएंगी, सियासी मामलात बड़े अहम होंगे, ताकत के मामलात बड़े अहम होंगे, पोजेसिव के मामलात बड़े अहम होंगे, एनग्जाइटी, स्पिरिचुअल थॉट्स, ये चीज़ें बड़ी तंग होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इनफरादी तौर पर बड़ी शक व शुबात में जाएंगी, दुनिया की, आलम सफ़ीला की और हर इंसान की। अब इसमें दो बातें बहुत ख़ास करता चलूँ मैं इसमें इस वीडियो में किसी ज़ोडिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मैं जर्नल मिशन बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपने बहुत सारी थॉट्स को मद्देनज़र रखना है। एक बात ये याद रखिएगा कि शम्स ताकत, तवानाई का सयारा है। शम्स इंसान को अरूज, बुलंदी और इंसान की जो शोहरत है, उससे भी मंसूब एक प्लेनेट है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि शम्स ही है जो इंसान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाता है। कैफ़र किरदार से मुराद कि आप अगले साल में जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही हासिल करेंगे। जो लीगल कर रहा है वो लीगल अफेयर्स में ही रहेगा, जो इलीगल करके लीगल को शाये करने की कोशिश कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। एक बात ये भी मेरी याद रखिएगा, शम्स एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान की
لائف کو ٹریٹ کرتا ہے، انسان کی لائف میں چیلنجز کا سامنا کراتا ہے انسان کو، اور انسان کی لائف میں اس کو بہت ساری چیزیں اس کے راستے میں ایسی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان میں بھی آ جاتا ہے، وہ بندہ گمان میں نہ آئے تو وہ زندگی کے گھٹن مرلے میں بھی آ جاتا ہے۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، سن جو ہے لبرا میں ڈیبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے، اور برج میزان کا جو شرف ہے، میزان جو ہے شرف میں آتا ہے برج حمل کے 19 درجے پر، برج حمل کے 19 درجے پر یہ شرف یاب ہوتا ہے، اور برج سرطان، برج جو ہے شمس جو ہے برج میزان کے 19 درجے پر آ کے یہ حبوط میں چلا جاتا ہے، اور شمس کو شرف ہوتا ہے حمل کے 19 درجے پر۔ اب اس نے شہرت بھی دیکھنی ہے، اس نے لیگل وے بھی دکھانا ہے، اس نے اللیگل وے بھی دکھانا ہے، اس نے آپ کی زندگی کے کردار کو بھی دکھانا ہے، اور اس نے زندگی کے جو بڑھتے ہوئے سٹیپس ہیں یا جو کم ہوتے ہوئے سٹیپس ہیں ان کو بھی شائع کرنا ہے۔ تو عموماً بہت سارے ایسے لوگ ہیں بالخصوص لبراز کے، یا وہ ہر قسم کا بندہ جس کے ذائچہ میں شمس بہت نیگیٹو پوزیشن میں ہے، ان کو زندگی میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ چیز کو پریشان ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ تھاٹ فلی آپ سوچ کے پریشان ہوتے رہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہے تو ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، یا آپ یہ سمجھیں کہ سلمان بھائی کی ویڈیو ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہمیں پہلے آگاہی مل رہی ہے کہ 2026 ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصلاح، ریڈنگ، اصلاح اور طریقت، یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر پہلے پتہ چل گیا ہے کہ اس تار میں کرنٹ ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، آپ اس سے بچاؤ کریں۔ اس سے بچاؤ کی تدابیر ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا، ریمیڈیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تھوڑی سی میجر اور چیزیں، دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ شمس ایک ایسا سیارہ ہے، انسان کی جذبات کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، انسان کی شہرت بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، دنیا کی معاشیت کو دیکھتا ہے، دنیا میں بسنے والے کی معاشیت کو دیکھتا ہے، تعلقات کا بگاڑ یا تعلقات کا ٹھیک ہونا یہ بھی سن سے دیکھا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے کہ آپ کتنے کس کے ساتھ سنجیدہ ہیں، آپ کتنے کس کے ساتھ لائل ہیں، آپ کتنا کسی کے ساتھ آنیسٹ چل رہے ہیں، فیئر چل رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہونے والے 95% تک معاملات جو ہیں آنیسٹی کو، فیئر کے، دیانتداری کے، امانت داری کے، اور آپ کے دھوکے کے، آپ کے فراڈ کے، آپ کے دنیا کے معاملات جو اس ویز میں ہیں وہ سن رول کرتا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے کہہ دیا ہے کہ سن جو ہے اگلے سال میں بہت ساری چیزوں کو نکھیڑے گا، علیحدہ کر دے گا۔ پازیٹیو وے میں چل رہی ہوں گی وہ چیزیں پازیٹیو چلیں گی، اگر وہ نیگیٹو وے میں چیزیں چل رہی ہوں گی وہ چیزیں نیگیٹو ہی ملیں گی آپ کو۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے کوئی بہت بڑا فراڈ کر رہا ہوں اور ابھی دنیا کو نہیں پتا کہ میں وہ کیا کر رہا ہوں، سب پھڑے جائیں گے۔ شمس ایک ایسا پلینٹ ہے۔ مریخ نے اپنے کردار میں 2025 میں بہت سارے معاملات بڑے نیگیٹو کیے ہیں، اور یہ بلا شبہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نے کیا معاملات نیگیٹو کیے ہیں، کس قسم کے معاملات کو اس نے نیگیٹیوٹی میں دیا ہے۔ یا مریخ کی جو مارس کا جو پرسن ہے وہ چاہے اسکارپیو ہے، چاہے ایریز ہے، یا وہ ہر بندہ جس کے دائچہ میں مریخ کمزور ہے، اس کی زندگی میں اس نے مینٹیننس نامی چیز کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس نے ختم کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مریخ ٹیرر پلینٹ ہے، جنگ و جدل کا سیارہ ہے۔ یہ جس بھی انسان کے ذائچہ میں کمزور حالت میں پایا جائے گا اس انسان کی زندگی میں اپنی منفرد اور اپنی اسپیکٹ سے ریلیٹڈ نیگیٹیوٹی دے گا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جس کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس کی ہیلنگ کرتا ہے، جس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر اس چیز کو برداشت کرے گا، ساری عمر برداشت کرے گا۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سن کا جو دور شروع ہو رہا ہے آپ نے وہ ساری زندگی برداشت کرنی ہے یا آپ نے اس میں معاونت ہیلنگ کرنی ہے۔ اگر آپ نے ہیلنگ کرنی ہے
तो आपको मैं उसकी चंद रेमेडीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, साल 2026 के आगाज़ में दूध का सदका मामूल बनाना है आपने, और वो बिलाशुबा मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि जुमे वाले दिन। साल 2026 में अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना। साल 2026 में हर वो बंदा जिसके जायचा में सन डेबिलिटेशन में है, गोल्ड और गोल्ड जैसी चीज़ों से परहेज़ करेगा, गोल्ड जैसे रंग से परहेज़ करेगा, ऐसे कलर की रिंग से, ऐसे कलर की रिंग से, ऐसे कलर की वॉच से बहुत परहेज़ करेगा। आपको नहीं पता दानिस्ता व गैर दानिस्ता आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ कितना अहम रोल प्ले करती है। साल 2026 में बरूज के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, हर ज़ोडिक साइन के ऊपर, इसकी वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत, आप तमाम दोस्तों का इखलाक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो न्यूली अपडेट्स हैं, न्यूली वीडियोज़ हैं, वो आपको जल्द मिल जाए और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। पर्सनल अपॉइंटमेंट सेशन के लिए अपना जायशा बनवाना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं, मेरा ऑफिशियल नंबर आपको स्लाइड में चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोबारा गुजारिश करूँगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।